بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اعراب جو ہے یہ چار چیزیں ہیں: رفع، نصب، جر اور جزم۔ پھر ہم نے اس کی علامات بھی پڑھی تھی کہ رفع کی جو علامت ہے وہ ضمہ ہے، اور نصب کی علامت فتحہ ہے، جر کی علامت کسرہ ہے، اور جزم کی علامت جو ہے وہ سکون ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اصلی علامات ہیں اور کچھ فرعی علامات تھے کہ جو اصلی نہیں تھے بلکہ فرعی تھے، اور اس کی پوری ایک لمبی تفصیل تھی، وہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اعراب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو اعراب ظاہر کہتے ہیں اور دوسرے کو اعراب مقدر کہتے ہیں۔ اعراب ظاہر کہ جو بظاہر نظر آتا ہے، اور اعراب مقدر کے جو اندازے سے ہم کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک تخمینی طور پر، اندازے کے طور پر وہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم اس کے بارے میں طے کر لیتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہے۔ مقدر یعنی مفروضی قسم کا اعراب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، الاعراب الظاہر والاعراب المقدر، اعراب ظاہر اور اعراب مقدر۔ ظاہری اعراب جو حرکات نظر آ جاتے ہیں، اور کچھ حرکات جو ہے وہ نظر نہیں آتے۔ تو پہلی بات تو اس کے اسباب بیان کرے گا، اور ساتھ ساتھ اس کا اعراب بھی بتائے گا۔ اسباب الاعراب بالعلامات المقدرہ، اعراب کی جو اسباب ہے مقدر علامات کے ساتھ، کہ اعراب جو ہے ترکیب، اس میں کبھی کبھار وہ مقدر علامات کیوں بتائے جاتے ہیں؟ علامات سے مراد یہی ضمہ، فتحہ، کسرہ، ٹھیک ہے، سکون۔ اب یہ چیزیں کبھی کبھار مقدر بتائی جاتی ہے، بظاہر نظر نہیں آتی، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلا سبب فرمایا السبب الاول عدم صلاحیت الحرف الاخیر من الکلمہ، کلمے کا جو آخری حرف ہے وہ اس میں صلاحیت نہیں ہوتی، استعداد نہیں ہوتا لتحمل علامت الاعراب، اعراب کی جو علامت ہے اس کو برداشت کرنے کی، اس میں اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ اس کو برداشت کر سکے۔ اب ایسا کب ہوتا ہے؟ تو فرمایا الاسم المقصور، سب سے پہلا جو کلمہ ہے، یا پہلا جو جگہ ہے کہ جہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ آخری کلمے کا آخری حرف وہ ظاہری حرکت کو برداشت نہیں کر سکتا، یا ظاہری حرکت کی اعراب کی علامت کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کی جگہ پھر مقدر اعراب لگایا جاتا ہے، تو وہ اسم مقصور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسم مقصور آپ دیکھ رہے ہیں العصا میں، ٹھیک ہے، اس کو اسم مقصور کہتے ہیں۔ یرفع وینصب ویجر بحرکات مقدرۃ للتعذر، اسم مقصور جو ہے یہ مرفوع اور منصوب اور مجرور کیا جاتا ہے مقدر حرکات کے ساتھ، تعذر کی وجہ سے، کہ ناممکن ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الف آخر میں آیا ہے، اور الف جو ہے یہ ساکن ہوتا ہے، یہ نہ مرفوع ہوتا ہے، نہ منصوب ہوتا ہے، نہ مجرور ہوتا ہے، نہ مجزوم ہوتا ہے، الف ہمیشہ ساکن رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے اوپر ناممکن ہے کہ اس کے اوپر وہ کوئی حرکت آ جائے ظاہری طور سے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں العصا لمن عصا، العصا یہاں پر اسم ہے، اور یہ اسم مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ مبتدا واقع ہے۔ وعلامت رفعہ الضمۃ المقدرۃ علی الالف للتعذر، رفع کی علامت کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ضمہ مقدرہ ہے الف پر تعذر کی وجہ سے۔ آپ اس کو پڑھ کر تو دکھا دیں کہ مرفوع پڑھ کر العصو بنا دیں گے، تو عصو وہ جو ضمہ ہے وہ الف کے اوپر نہیں آئے گا، آخر میں آخری حرف کے اوپر وہ اعراب ظاہر نہیں ہوگا بلکہ صاد کے اوپر ظاہر ہوگا، لأنہ اسم مقصور، اس لیے کہ اسم مقصور ہے۔ اب اس کی ترکیب العصا مبتدا مرفوع اور رفع کی علامت ضمہ مقدرہ الف پر تعذر کی وجہ سے۔ لمن عصا، تو لمن اللام حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب، من اسم موصول ہے مبنی علی السکون ہے محل جر بحرف الجر،
आसा फ़िल मादी मबनी अल फ़त्ह अल मुक़द्दर अल अलिफ मना मिन ज़ुहूरी अत्तअज़्ज़ुर वल फ़ाइल, इसमें भी ऐसा ही है कि ये तो है फ़िल मादी आसा और ये मबनी अल फ़त्ह अल मुक़द्दरा है आखिर में, इसके अलिफ के ऊपर भी फ़त्हा मुक़द्दरा है वो भी नज़र नहीं आता। मना मिन ज़ुहूरिही अत्तअज़्ज़ुर इसलिए कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अलिफ जो है वो साकिन होता है, उसके ऊपर कोई हरकत ज़ाहिर नहीं हो सकती। वल्फ़ाइलु ज़मीरुन मुस्ततिरुन जवाज़न तक़दीरुहु हुआ, फ़ाइल में इसके साथ फ़ाइल जो है वो ज़मीर मुस्ततिर है इसमें जवाज़न और जिसकी तक़दीर है हुआ। ठीक है। जुमला तो आसा जुमला फ़ेलिया ला महल्ल लहा मिन अल-इराब, इसलिए कि ये मौसूल सिला है मौसूल का, और जार मजरूर लिमिन लिमन, ये लिमन जो जार मजरूर है ये दोनों मुताल्लिक़ है ख़बर महज़ूफ़ के साथ, तक़दीरुहु काइनुन। और अल-आसा लिमन आसा ये पूरा जुमला जुमला इस्मिया है ला महल्ल लहा मिन अल-इराब, इसलिए कि इब्तिदाइया जुमला है। ये तो मिसाल दी हालत रफ़ी की। अब हालत नस्बी की मिसाल, वलक़द ज़य्यना समा अद-दुनिया बिमसाबिहा, अद-दुनिया यहाँ पर ये इसम है मंसूब है और नस्ब की अलामत फ़तहा मुक़द्दरा है अलिफ पर तअज़्ज़ुर की वजह से। अद-दुनिया में अगर आप फ़तहा से पढ़ते हैं तो पढ़ नहीं सकते, अलिफ को कैसे फ़तह से पढ़ेंगे? आप कहेंगे कि नहीं, कहीं कहीं तो अलिफ के ऊपर फ़तहा और कसरा और दम्मा भी आता है, तो वो अलिफ नहीं होता, उसको हमज़ा कहते हैं। मुतहर्रिक जो होता है उसको हमज़ा कहते हैं और जो साकिन होता है वो अलिफ होता है। तो यहाँ आखिर में अलिफ है, वलक़द ज़य्यना अस्समा अद-दुनिया, तो अद-दुनिया में आप देख रहे हैं लेनो इसम मकसूर, इसलिए कि इसम मकसूर है। एहराब इसका वाव इस्तिनाफिया है, हर्फ है मबनी अल फ़त्ह ला महल्लु मिन अल-इराब, अल्लामु मौतिअतुन लिल क़सम, लाम जो है वलक़द, तो ये लाम जो है ये तौथिआ और तमहीद के तौर पर आया है कसम के लिए, गोया ये दलालत करता है, इसको यूँ भी कह सकते हैं कि दालतुन अला क़िस्मिन महज़ूफ़ क़समिन महज़ूफ़िन, एक महज़ूफ़ कसम के ऊपर दलालत करने के लिए। और लाम चूँकि हर्फ है मबनी अल फ़त्हा है ला महल्ल लहु मिन अल-इराब, क़द ये हर्फ तहक़ीक़ है, तहक़ीक़ के लिए आता है, मबनी अला सुकून है ला महल्ल लहु मिन अल-इराब, इसका भी कोई महल एराब में से नहीं है। ज़य्यना ये फ़िल मादी है मबनी अला सुकून है, इसलिए कि मुत्तसिल है ना के साथ, वो ना कि जो दलालत करता है फ़ाइलिन पर, फ़ाइलिन से मुराद जमा मुतकल्लिम के ऊपर। ना ज़मीर मुत्तसिल मबनी अला सुकून महल रफ़ा में फ़ाइल है, अस्समा मफ़ूल बिही मंसूब है और नस्ब की अलामत जो है फ़तहा ज़ाहिरा है, लेकिन ख़ुद अस्समा चूँकि मौसूफ़ है, अद-दुनिया उसकी सिफ़त है, नातुन लिस्समाए, और मौसूफ़ सिफ़त में मुताबकत होती है, तो वो चूँकि मौसूफ़ मंसूब था तो ये भी मंसूब है और नस्ब की अलामत इस पर क्या है? अल-फ़तहतुल मुक़द्दरतु अलल अलिफ़, अलिफ़ के ऊपर फ़तहा मुक़द्दरा है तअज़्ज़ुर की वजह से। आप अलिफ़ को फ़तहा के साथ पढ़कर दिखाते नामुमकिन है, लिअन्नहु इस्मुन मक़सूरुन, इसलिए कि इसम मक़सूर है। बिमसाबिहा अल-बाउ हर्फ़ु जर्रिन मबनी अल कसर ला महल्ल लहु मिन अल-इराब, और मसाबिहा ये इसम है मजरूर है बिलबा और जर की अलामत फ़तहा ज़ाहिरा है, इसलिए कि ममनू मिन अस्सरफ़ है, जाअ अला सीग़त मुंतहल जुमू, ये मुंतहल जुमू की सीग़ा पर आया है, इस वजह से इस पर जो है वो कसरा नहीं आता बल्कि नियाबतन अनिल कसरा फ़तहा आता है। वल जार वल मजरूर मुतअल्लिक़ान बिल फ़िअल ज़य्यना, ज़य्यना फ़िल के साथ जार मजरूर दोनों मुतअल्लिक़। अब हालत जर्री की मिसाल, ज़ुरतुल मरीज़ फ़िल मुस्तशफ़ा, मैंने मरीज़ की ज़ियारत की मुस्तशफ़ा में, हॉस्पिटल में। अल-मुस्तशफ़ा ये इसम मजरूर है और जर की अलामत कसरा मुक़द्दरा है अलिफ़ पर तअज़्ज़ुर की वजह से। आप आखिर में देख रहे हैं अलिफ़ आया है और ये अलिफ़ जो है अलिफ़ साकिन होता है, उस पर फ़तहा दम्मा कसरा और नहीं आता चूँकि वो ख़ुद साकिन होता है, तो इस वजह से ये इसकी जर की अलामत जो है वो कसरा मुक़द्दरा है अलिफ़ पर, लिअन्नहु इस्मुन मक़सूर। ज़ुरतु फ़िअल मादी मबनी अला सुकून लिइत्तिसालिही बिताइल फ़ाइल मुतहर्रिक, ये मबनी अला सुकून इसलिए कह रहे हैं कि मादी जो है फ़िअल मादी वो आम तौर पर मबनी अल फ़तहा होता है, फ़तहा फ़तहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा है, लिइत्तिसालिही बिताइल फ़ाइल मुतहर्रिका, इसलिए कि ता फ़ाइल जो मुतकल्लिम की जो ता है मुतहर्रिक ता उसके साथ मुत्तसिल है, तो फिर उस वक़्त ऐसा फ़िअल मादी जो है वो साकिन आता है। ता ज़मीर मुत्तसिल है मबनी अला ज़म महल रफ़ा में फ़ाइल, अल-मरीज़ ये मफ़ूल बिही मंसूब है और नस्ब की अलामत फ़तहा ज़ाहिरा है आखिर में, फ़ी हर्फ़ जर है मबनी अला सुकून ला महल लहु मिन अल-इराब, अल-मुस्तशफ़ा ये इसम है मजरूर है फ़ी हर्फ़ जर की वजह से और जर की अलामत कसरा मुक़द्दरा है आखिर में, मना मिन ज़ुहूरिहा उसको ज़ाहिर करने से मना कर दिया किसने? तअज़्ज़ुर ने,
اس لیے کہ اسم مقصور ہے۔ جملۃ زرت جملہ فعلیہ ابتدائیہ لا محل لها من الاعراب۔